Eto, ganun din. Ano, saan kayo? Saan kayo? Sa ano, sa Costco eh. May trabaho na siya? Pauwi na sila. Ah, Kaya nga eh. Pasok na. Pwede na rin. Ayun. Ay. Kaya nga eh. Hindi, basta di natsulay ulang ko bobuntuela. Di natsulay ulang ko bobuntuela. Pagka wala ang ano sa bahay, mahirap eh. Lamot lang turn kiyala. Turn na. Later la, Bradwin. Atlet ya pala mo. Hindi, si Bradwin. Sige, memea. Okay, sige. Okay, sige. Thank you, bye. Okay, bye. Di ka, Bakit daw si Peter? Tane. Siya. Kanala. Okay, good sleep. Siya la. I may not be able to make it, but my dad Ron is home and will help you. He is expecting you. Thanks, Melissa. Ha? Thank you daw. Next to the other place, we just got the car. We just got the truck now. In 400 meters, make a slight right turn onto 401 East. Because I was gonna get that golden. Oh! Putang yawa, anak. Ayos na naman ako. Si din eh, takmay kandik ang si seatbelt eh. Seatbelt, see? Ay, kuya. Sige, Nice. sige na siya.